हेलो पिला माने आज हम विविध प्रश्न 14 7 नंबर आरंभ करवा। 7 नंबर अच्छी तुम घर या 9900 इटा दरकार। एकम ट्रक 3450 खंड इटा आसला। द्वितीय ट्रक प्रथम ट्रक ठार 1150 खंड इटा अधिक आसला। तृतीय ट्रक आउ केते खंड इटा आसले घर या 1200 इटा दरकार पड़ो। टोटाल आमर इटा केते दरकार पड़ुची ना 9900 गोटे घर पर दरकार हो 9900 इटा। आउ इटा केते दरकार होची ना जो बलिबो माने 1200 बलिबो ताहले टोटाल इटा केते दरकार ना 9900 मिशाण 1200 0 0 9 2 11 9 1 10 के 11 9 2 11 9 1 10 के 11 ताहले 11100 इटा समुदाय दरकार। ताहले आम प्रथम एकम ट्रक रे केते इटा आसुची ना एकम ट्रक रे आसला 3450 खंड इटा आसुची। द्वितीय ट्रक रे केते आसुची ना से कहूँ द्वितीय ट्रक रे प्रथम ट्रक ठारू 1150 अधिक आसुची। प्रथम ट्रक रे अधिक माने मिसेबा ताले 1150 मिशाण 3450 मिसेले 5 5 10 4 1 5 1 6 3 1 4 टोटाल हूँ द्वितीय ट्रक रे 4600 इटा आसला। ताले तृतीय ट्रक रे केते आसीबो ना प्रथम ट्रक रे एतिकी द्वितीय ट्रक एतिकी समुदाय केते हो गला ना 4600 द्वितीय ट्रक प्रथम ट्रकटा हूँ 3450 टोटाल हूँ 0 मिसेई देले केते हूँ 5 6 4 10 4 3 7 के 8 ताले तृतीय ट्रक रे केते आसीबो ना तृतीय ट्रक रे आसीबो हमर टोटाल प्रथम द्वितीय ट्रक मिसी एतिकी। ताले तृतीय ट्रक रे केते आसीबो समुदाय ट्रक जो इटा केते दरकार ना 11100 इटा दरकार। 11100 फेड़ाण केते 8050 ताले एठी फेड़ी दवाले देखिए केते होची 1 1 1 0 0 8 0 5 0 0 10 5 हेल्ले 5 एटू 1 नहीं माने 0 0 0 0 एटी होला 1 11 8 हेल्ले 3 ताले टोटाल आमर केते इटा दरकार पड़ो तृतीय रे आसिया ना 3050 खंडे इटा आसीबो तृतीय ट्रक रे। ताहले हमकू 8 नंबर तापर आसीबा घर पाचेरी तैयारी पय ट्रक रे थर को 21000 लेखा 2 थर इटा आसिला। ट्रैक्टर रे थर को 950 लेखा 3 थर इटा आसिला। तेबे मोटे केते इटा आसिला तैयारी पय ट्रक रे थर को केते आसुची ना थर को 21 लेखा 2 थर इटा आसिला। कौन कि 8 नंबर घर पाचेरी पय 2 थर इटा आसिला माने गोटे थर रे एक थर को आसुची केते 2100 लिखे। ताले 2 थर आसीबो माने 21 21 21 दुने केते 42 42 इटा आसला 2 थर रे। ताले इटा आसला कोउथरे ना ट्रक रे एटा होची ट्रक रे आसला। ट्रक पर कोन ट्रैक्टर रे ट्रैक्टर रे केते थर आसला थर को ना 950 ताले केते थर आसला ना 3 थर ना माने 3 थर माने 950 मिशाण 950 मिशाण 950 3 थर मिसेबो बा 950 गुणन 3 गुणी देले ट्रैक्टर बाहर पड़ो। तापरे तेबे मोटे केते इटा आसला 950 माने 95 5 3 15 9 3 27 1 28 ता एतिकी इटा ट्रैक्टर रे आसिला। ताले से कहूँ टोटाल इटा केते आसला ना ये हूँ 4200 मिशाण 2850 ताले केते 4200 मिशाण 2850 केते होची 0 5 8 2 10 4 2 6 1 7 ताले टोटाल आसला 7050 खंड हमर कोन आसो इटा आसीबो। तापर 8 नंबर पर 9 नंबर को आसीबो 4000 रे 4000 पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्यार समष्टि केउ संख्यार 40 गुण हेबो। 40 9 नंबर कोन 4000 पूर्ववर्ती केते ना 3999 आ गोटे होची 4001 ए दुटार समष्टि केते ना रहला 8000 ए दुटा को मिसेई देले केते समष्टि माने 8000 से कहूची ए जो समष्टि हला केउ संख्यार 40 गुण संख्यार र माने गुणन 40 गुण माने केते संख्यार 40 गुण होतबो 8000 ताले संख्याटा केते गुण एपटे गुणन होचे एपटे गले कोन हे जिवो ना संख्याटा बाहरिया गले 8000 हरण 40 समान एटा हबो 4 दुने 8 200 हबो। तापरे 10 नंबर को आसीबा 10 नंबर अछि आसीबा गोटे संख्यार 1 तो 2 अंश रे 24 जोग कले जोगफल संख्याटारु 8 अधिक हुए संख्याटी केते 10 नंबर से कहूची कि संख्यार
ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ଗୁଣନ 1/2 ଅଂଶରେ 1/2 ଅଂଶରେ କେତେ 24 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 8 ଅଧିକ ହୁଏ। କେତେ ଯୋଗ କଲେ ନା 24 ଯୋଗ କଲେ 8 ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 8 ଅଧିକ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କରେ ନା 24ରୁ 8 ଫେଡ଼ିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେବ ତାଠୁ 8 ଅଧିକ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 24ରେ 8 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 16। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାର 1/2 ହେଉଛି 16। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା ହେଉଛି 16। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ନା 2ଟା ଏପଟୁ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୁଣନ। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 32। ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 32ର 1/2 ଅଂଶରେ 24 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 8 ଅଧିକ ହୁଏ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପରେ 11 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 11 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବିରଞ୍ଚି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 10 ଦିନରେ କରିପାରେ। ବିରଞ୍ଚି ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 8 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବ? ଲେଖିବା 11 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବିରଞ୍ଚି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 10 ଦିନରେ କରେ। ବିରଞ୍ଚି ଗୋଟେ କାମକୁ 10 ଦିନରେ ଗୋଟେ କାମକୁ ସେ କେତେ 10 ଦିନରେ କରେ। ବିରଞ୍ଚି ତାହେଲେ ପୁଣି କହୁଛି ବିରଞ୍ଚି ଗୋଟେ କାମକୁ 10 ଦିନରେ କରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗ ଲେଖିଦେବା ବିରଞ୍ଚି ସେ 1 ଦିନରେ କେତେ ସେହି କାମକୁ 1 ଦିନରେ କରେ। କାମଟିକୁ 10 ଦିନରେ କରେ ତାହେଲେ 1 ଦିନରେ କରିବ ମାନେ କ'ଣ 1/10 ଅଂଶ ମାନେ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଗୋଟେ ଦିନରେ କଲା। ତାପରେ ବିରଞ୍ଚି ପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କରିବେ। କିଏ ବିରଞ୍ଚି ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଶିକି କଲେ କେତେ ଦିନ କରିବେ ନା 8 ଦିନରେ କରିବେ। 8 ଦିନରେ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ବିରଞ୍ଚି ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଶିକି 1 ଦିନରେ କେତେ କରିବେ? 1 ଦିନରେ ମାନେ କାମଟି ଯେତେ 8 ତାହେଲେ 1 ମାନେ 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କଲେ ତାହେଲେ 1/8। ତାହେଲେ ଏତିକି ଅଂଶ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଏଠି ବିରଞ୍ଚି କିଏ ଆମର ସାଧାରଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏଠି ବିରଞ୍ଚି ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାଧାରଣ କିଏ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରସନ୍ନ ବିରଞ୍ଚିଟା ସାଧାରଣ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କେତେ ଦିନରେ କରେ? ପ୍ରସନ୍ନ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 1 ଦିନରେ କରିବ। 1/8 ସମୁଦାୟ 2 ଜଣଙ୍କର ମିଶିକି 1/8 ଫେରାଣ 1/10 ମାନେ ବିରଞ୍ଚିଟା ଫେରିଦେବା। ସମୁଦାୟ ସେ ଗୋଟେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ 2 ଜଣ ମିଶି କରନ୍ତି 1 ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଆଉ ବିରଞ୍ଚି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତିକି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରସନ୍ନର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆମେ କେମିତି କରିବା ମୁଁ ବତେଇଥିଲି ମାନେ ଏଠି 10 ଅଛି ଏଠି 8 ଅଛି। ତଳ ଆମର ହର ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ତଳ ହର ସମହର କେମିତି କରିବା ନା ଏଠି 8 ଅଛି ଏଠି 10 ଅଛି। ଯେମିତିକି 2 ଜଣଙ୍କର ହରଟା ସମାନ ହେବ। କେମିତି ହେବ ନା ଏଇ ଯଦି 8 ପଞ୍ଚା 40 ଆଉ 10 44 ହେବ ମାନେ 8ରେ 1/8କୁ ମୁଁ ସମହର କରିବି। କେମିତି କରିବି ନା ଏଇଠି ଉପରେ ଯାହା ଗୁଣିବି ତଳେ ସେଇଆ ଗୁଣିବି। ମାନେ ଏଇଠି ଏଠି କ'ଣ କରିଦେବି 8 ପଞ୍ଚା ଗୁଣିବି ଏଠି କଲି ତାହେଲେ 5 ବିଭକ୍ତ ମାନେ 5ରୁ 5 କଟିଯିବ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ତାହେଲେ 1 ପଞ୍ଚା 5 8 ପଞ୍ଚା 40 ମୁଁ ଆକୁ ଏଇଟାକୁ ଏଇ 1/8ଟାକୁ 5/40 କଲି ସେମିତି 1/10ଟାକୁ ସମହର କରିବି। ମାନେ ଏଇ 40 ତଳେ କେମିତି କରିବି ନା 10ରେ 4 ଗୁଣିଲେ 10 ଚଉ 40 ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 4 ଗୁଣିବି ଯେହେତୁ 4କୁ 4 କଟିଗଲା ପୁଣି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଯିବ। ତାହେଲେ 1 ଚଉ 4 ବର୍ତ୍ତମାନ 1/10ଟାକୁ ମୁଁ 4/40 ଲେଖିପାରିବି 1/8ଟାକୁ 5/40 ମାନେ ସମହର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 1/8ଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି ନା 5/40 ଫେରାଣ 4/40। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସମହର ହେଇଗଲା। ଆମେ ସମହର ଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା 5ରୁ 4 ଗଲେ 1/40 ଅଂଶ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସମହର ଆଗରୁ ବି କରିଛେ ଏଟାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 1 ଦିନରେ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ 40 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ମାନେ 1 ଦିନରେ କେତେ କଲା 1 ଦିନରେ କରିବ 1/40। ତାହେଲେ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ 40 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ 1 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ ଦିନ କରିବ ନା 40 ଦିନରେ କରିବ। କାରଣ 40 ଭାଗରୁ 1 ଦିନକୁ 1 ଦିନରେ 1 ଭାଗ କରୁଛି। ତାହେଲେ 40 ଦିନରେ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ।
तापर आसवा गोटे वर्गक्षेत्र परिसीमा 36 हेले यार क्षेत्रफल केते वर्गक्षेत्र परिसीमा केते देछि 36 देछि ताले लिखिबा 12 नंबर वर्गक्षेत्र परिसीमा देछि परिसीमा माने कोन एटा गोटे वर्गक्षेत्र परिसीमा माने एठु एंती 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 ताले केते दे देछि 36 दे देछि 36 मीटर तार बाहु केते ना वर्गक्षेत्र बाहु समान 4टा ताले केते ना 36 हरण 4 समान 4 नुआ 36 ताले 9 मीटर तार क्षेत्रफल देछि वर्गक्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र कोन ना 9 गोटे बाहु 9 गुणन 9 दुणे 18 मीटर ताले हमको वर्गक्षेत्र जो क्षेत्रफल बाहरी पड़ला तापर 13 नंबर अच्छी नेक्स्ट एपिसोड करिया।